Muli bwanji kulikonse kumene mukuonera kanema ameneyi. Dzina langa ndine Yunus ndipo ndabwera ndi nkhani imene ikuchokera m'mawu a Mulungu. Mutu wa nkhani imeneyi ndi kulengedwa kwa angelo. Pachiyambi Mulungu analenga zonse. Analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndipo Mulungu adalenga zinthu zonse zimene zimaoneka komanso zinthu zonse zimene sizioneka. Ndipo Mulungu analenga mizimu yotchedwa angelo kuti izimulambira Iye, kumutumikira komanso kunyamula mauthenga ake. Ndipo zinthu zonse zimene Mulungu anazilenga zinali zabwino ndithu. Koma mmodzi mwa atsogoleri a angelo aja adawukira Mulungu, ndipo anakopa angelo ena kuti awukire Mulungu pamodzi naye. Ndipo angelo onse amene anawukira Mulungu amatchedwa kuti ziwanda, kapena kuti mizimu yoyipa. Mtsogoleri wawo ndiye Satana, ndipo mizimu yoyipayo imamutumikira iye. Satana ndi mizimu yake yoyipa amayendayenda pa dziko lapansi, kuneneza anthu, kupusitsa iwo komanso kuwakopa kuti asamvere Mulungu. Komatu chenjerani, chifukwa nthawi zina Satana amasintha maonekedwe ake kuti aoneke monga mngelo wakuunika. Mizimu yoyipayi imadziwa kuti ngakhale lero lino Mulungu ndi wamphamvu kuposa iyo. Ndipo Mulungu ali ndi chikonzero pa Satana ndi mizimu yoyipa. Ndipo mizimu yoyipayi imadziwa kuti ili ndi nthawi yochepa, ndipo ndi chifukwa chake amapanga zinthu mwaukali pano pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu adakonzera Satana ndi mizimu yake yoyipa ng'anjo ya moto umene siuzilala. Ndipo tsiku lina adzaponya Satana ndi mizimu yonse yoyipa m'nyanja ya moto yomwe imatchedwanso kuti Gehena, kumene iwo adzawotchedwa ku nthawi zosatha. Ndipo ngakhalenso ntchito zawo zonse zoyipa zidzawotchedwa ku nthawi zosatha. Ndipo ife timakondwera chifukwa timadziwa kuti Mulungu wathu ndi wamphamvu kuposa onse. Imeneyi ndiyo nkhani yochokera m'mawu a Mulungu.